Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors je suis venue féliciter les nouveaux jeunes bacheliers. Mbrok alaikum. Je suis très contente pour vous. Faut savoir que wallah l'adin ma kayn farha kima farhat al-bac. Surtout les parents. Je pense que les parents ils farhou aktar minna. Une fois le jour اللي قلت بابا je pense que jamais ما حتكون عندي فرحه كيما تاع الباك قال لي سي لو جور اللي تكون عندك دراري وهما يجيبوا الباك دونك فريمون مبروك عليكم. Je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. في حياتكم اللي ما جابوش je suis vraiment désolée pour vous et j'ai envie de vous dire اذا ما جبتوش هاد العام كي راهو بتسعه ça s'annonce mal hein, ça s'annonce très mal mais bon كل عطله فيها خير. Et il faut pas se décourager, c'est pas la fin du monde, vraiment c'est vraiment pas la fin du monde et j'espère que جبتوه vraiment le maximum j'espère que جبتوه واني بزاف فرحانه. Et aussi يتصيب شتا comme vous le voyez, enfin comme vous l'entendez, donc faites attention. J'ai vu des gens haka من الفرحه خرجوا يديفيلي et tout, c'est vrai que لازم تخرجوا الفرحه تاعكم. J'imagine هذاك stress, ça n'a pas été une année difficile mais ردوا بالكم ماشي من فرحه تولي حاجه واحده اخرى vraiment. Donc faites attention sur les routes, défilez العقل si je peux dire ça comme ça. Mais داخله ça يتصيب شتا, donc vaut mieux rentrer à la maison et le fêter à la maison avec sa famille. Il n'y a que ça de vrai, vraiment. Donc, encore une fois, mbrok alaikum ou la qobal d'autres réussites. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse, même si j'ai pas envie de donner de la lumière ni de l'intérêt à des abrutis. Mais des fois, bon, faut bien. Donc, هضرنا على le côté هايل. Donc, نهضر على حاجة اللي عاودت شوية ولات في les réseaux هاد الأيامات. Alors, إذا تشفاو كنت درت une story على شيماء الله يرحمها. اللي d'ailleurs حطيتها à la une. وعلاش؟ parce que y a des pages سناو une semaine mort justement هذيك la story باش يكوبيو des parties اللي يساعدوهم bien évidemment باش يديروا شويه بهم شويه buzz باش يطلعوا شويه l'engagement parce qu'apparemment ils ont du mal en ce moment. ويقولوا مونيا راهي تكلاشي في الشاب الجزائري ومونيا راهي تكلاشي في الرجال. déjà vous en avez pas marre. والله vous en avez pas marre. ما عييتوش كلمه زوج مونيا يتكلاشي في الرجال مونيا يتكلاشي ما عييتوش ما que franchement انا عييت في بلاصتكم. c'est toujours la même histoire. كلمه زوج مونيا يتكلاشي في الرجال مونيا يتكلاشي فينا يا en plus ماشي même pas les pages parce que les pages والله à la limite les pages c'est des mouches دبان هكا وين كاين شويه راهم تلقاهم راهم يسناو parce qu'ils vivent de ça, ils vivent بين احنا donc ok, y a pas de problème. بصح انا نحير في هذوك الكباش مي فريمون الكباش اللي يروحوا يتبعوا ويقول باع جو يدير لك ان تروك ويكتب لك ان تيتر مونيا يتكلاشي في الشاب الجزائري ويجوك هكا heureusement pas tout le monde الحمد لله مي يجوك هكا دي بتي اسيرفولي اللي يجي يقول لك هاكي تكلاشي في vous pensez que j'ai que ça à faire في حياتي انا sérieusement donc انا في حياتي وشنو نقعد نكلاشي في الرجال genre j'ai que ça à faire في حياتي genre ما فهمتش j'ai pas d'autre truc y a que ça. le pire c'est que درتوهم كاع خطره كان مشهد تمثيلي جبنا هذاك لو كوميديان الياس مشهد تمثيلي كيف لي باج كاع مونيا يتكلاشي في ان كوميديان في ليميسيون هذيك كنت لابسه ان كومبينيزون روج هذاك مشهد تمثيلي ماشي صح سي با لا رياليتي اون جوي ان رول كي هو هذه دو ان دو نهار اللي قلت اللي يضربوا يماهم واللي يضربوا خواتاتهم واللي يضربوا نساهم ليا انا هذه ماشي رجله كيف رحتوا قلتوا مونيا تقول ما كاش رجال في الجزائر الوغ كو تو الموند كاع الناس كانوا داكور افيك موا بور موا انا واحد اللي يدي والديه لدار العجزه ولا يضرب يماه ليا انا هذه ماشي رجله اي جو لو دي سي لا رياليتي دوكا لي بور لوي هذه رجله يجي يقول لي بيت كو انا اللي ماشي نورمال. vous m'expliquez نهار لا ستوري اللي درتها تاع شيماء الله يرحمها كيف جافي ان كوليي مفتاح يعيط مفتاح مونيا لابسه صليب ما عندها مونيا مسيحيه وات مفتاح ميم لي جون كي ميم با والله ميم الناس اللي ما يحبونيش كومونتي يقولوا لهم باينين بالمفتاح وتزيدوا عليها فو اريتي ا مومون دوني خمو شويه ا مينيمم شويه سيرفو شويه دوك à chaque fois on va se casser la tête على يا باب زوار سيبر كريميناليتي ونزيدو نحيو لكم لي باج ومن بعد تجو تتباكاو ومن بعد نلقى في عمرك 15 سنه وتي بارون يجي ونعاودو ايبيزود 2 فو اريتي. Et pour les gens, يا ناس خمو شويه
سيرفو، حاجه ما شفتهاش بعينيك، حاجه ما سمعتهاش بودنيك. كي تشوف اون ستوري وما على بالكش شنو هو ميم با لو كونتكست، ولا اون فيديو ما على بالكش ميم با شنو هو لو كونتكست، ولا تشوف اون ريبونس ما على بالكش ميم با شنو هي لا كيستيون. بوزيفو شويه دي كيستيون، فو با سورتير دو سانسير ليكيب، شويه مينيموم. Faut réfléchir. Anna, personnellement, qu'une je veille sur les réseaux sociaux, je me pose des questions, je cherche à comprendre. Mais si on a haka qui bourré, on a nidjri, vous êtes relou sur ma vie, vous êtes relou, mais c'est un truc de malade. On se retrouve à faire des stories pour expliquer à chaque fois le contexte de la chose, pour expliquer le pourquoi, du comment. Les gars, j'ai pas que ça à faire. Hein. Vraiment, j'ai pas que ça à faire. Donc faut arrêter un moment. Donc pour les pages, j'ai envie de vous dire, on va faire épisode 2. Hein, on va rigoler un petit peu. Hein. On va se retrouver encore une fois. Vous allez venir avec vos parents et vous allez vous excuser et nous dire que vous saviez pas ce que vous faisiez. Ah, qui m'en allait قلتوني يا ماتت ونهار درتو شويه هكا ضجه كيما يقولوا sur les réseaux sociaux ما تلاقينا وطلبتوا السماح. Donc vous voulez encore une fois نعاودوا نديروا épisode 2 وين تجوا تطلبوا السماح وتقولوا بلي ما كنتوش على بالكم وبلي ركبتوا الموجه وناناني. Les gars, si vous avez que ça à faire, mais là, moi, j'ai pas que ça à faire. Et ça fatigue tout le monde, ça casse la tête à tout le monde. Donc, on va évoluer un petit peu, hein, parler de vrais sujets et parler des choses importantes. Hein, on va arrêter de gaspiller notre temps et notre salive pour des conneries. Je pense que ça sera mieux pour vous comme pour moi. Et élever un petit peu le niveau. Hein. Je sais que ça vole pas très haut, mais un peu. Hein. Allez, bonne soirée.